이렇게 뜨겁게 환영해 주셔서 정말 고맙습니다. Gracias por todo, por su recibimiento tan caliente, 네. tan cálido, perdón. 네. 임페리얼 마스터 박정수입니다. Otra vez muchas gracias a todos ustedes. 제가 생전 태어나서 멕시코에 처음 왔습니다. Es la primera vez que vengo aquí en México por toda mi vida. 네. Otra. 근데 제가 와서 깜짝 놀란 게 두 가지가 있어요. Yo cuando vine a México tuve dos grandes sorpresas. 첫 번째는 왜 이렇게 다 잘생기신 거예요? La primera sorpresa, ¿por qué todos ustedes son tan guapos y guapas? 또 여자분들은 다 미인이시고요. Especialmente las mujeres son realmente muy bellas. 네. 눈, 코, 입, 이목구비가 너무 예쁘세요. Ustedes la cara tienen una escultura, es un arte la cara que tienen ustedes. 일단 미남 미녀가 많다는 거에 굉장히 놀랐습니다. Estoy muy sorprendida de que aquí en México existan tantos bellos y tantas bellas. 그리고 저는 멕시코에 대해서 무지했던 게 두 번째는 아주 더운 나라인 줄 알았어요. La segunda cosa que yo ignoraba de México era que yo pensaba que México sea un país muy cálido. 더워서 밖에 돌아다닐 수가 없을 정도로 더운 나라라고 생각했습니다. Que tenía un clima tan cálido que ni siquiera me dejaría andar en la calle. 근데 날씨도 너무 좋고요. 정말 제가 생각했던 것보다 느낌이 너무 좋습니다. Pero el clima está realmente perfecto para la residencia y México realmente me ha dado una buena sensación. 그리고 아직 많이 제가 돌아다니지는 않았지만 꼭 그 외국 같지가 않고 저희 나라 같아요. Aunque yo no conozca todavía muchos lugares de México, pero me siento muy familiar como si fuera mi país. 네. 이제 원하든 원치 않든 멕시코와 우리 한국은 저는 하나가 되었다고 생각합니다. Y ahora ya, aunque quisiera o no, ya pienso que México, Corea, ya somos unos países unidos, como hermanos. 네. 제 소개를 잠깐 드리도록 하겠습니다. Le voy a introducir de mí por un rato, brevemente. 저는 첫 직장을 대학교에서 행정직으로 일을 했었습니다. Mi primer trabajo era encargarme de trabajo de gestiones en una universidad. 근데 너무 제가 사실 가난한 집에 태어났어요. Pero yo he nacido en una familia que era realmente pobre. 그래서 월급을 받아가지고는 제가 원하는 삶을 살 수가 없을 것 같더라고요. Y con el salario que ganaba nunca llegaría a una vida que realmente quería. 그래서 저는 직장을 그만두고 이제 피자 가게를 차렸습니다. Por eso he dejado mi trabajo y empecé con una pizzería. 장사를 하면 돈을 많이 벌 것 같았거든요. Yo pensaba que teniendo un negocio, pensaba que ganaría mucho dinero. 근데 아무것도 모르고 시작해서 퇴직금만 다 그냥 잃어버리고 망했습니다. Pero cuando tenía la experiencia del negocio, solo lo que perdí fue en todas las pensiones que he cobrado y el negocio se quedó quebrado. 그래서 다음에는 이제 다시 직장을 들어가게 됐고요. Por eso tuve que entrar otra vez en otro trabajo de oficina. 백화점에서 좀 근무를 했었고요. También he trabajado en un departamento de compras. 그리고 피부샵을 했습니다. También he tenido un salón de belleza y de estética. 그러면서 제가 이제 마지막으로 다시 한번 도전을 해본 것이 망한 오리집입니다. Y el último desafío que tuve fue un restaurante de la comida de patos. 네, 제가 오리집을 차릴 때는 얼마 갖고 있지 않았지만 전 재산과 돈을 많이 빌려서 시작을 했었습니다. Cuando empecé este negocio de la comida de patos, yo he invertido todo lo que tenía como hacienda. 근데 한 2년 정도에 거의 2억을 제가 까먹었습니다.
Pero ya en 2 años yo he perdido casi 20 millones de dólares. 그 오리집을 하고 있을 때 다행인 것은 저희 화장품을 알게 됐다는 겁니다. Pero lo más atractivo fue que yo empecé a conocer estos cosméticos. 제가 피부샵을 했었기 때문에 사실 화장품에 대해서는 조금 더 많이 알고 있었어요. Yo he tenido la experiencia con el salón de belleza, por eso he tenido muchos conocimientos respecto de los cosméticos. 명품 화장품은 거의 다 써봤죠. He usado casi todos los cosméticos y maquillajes de las marcas más reconocidas. 근데 저희 화장품은 알지도 못하는 화장품이었는데 처음에 써보고 깜짝 놀랐습니다. Pero este cosmético de Atomy en realidad era una marca totalmente desconocida, pero ya por usarlo por primera vez me ha dado mucha sorpresa. 일단 사용감이 너무 좋았고요. En primer lugar, la calidad es tan buena. 제가 사용해보고 한 달 정도 지나니까 제 피부가 달라지는 걸 느낄 수 있었습니다. Ya solo después de usarlo por un mes, ya mi piel me sentía que estaba cambiando. 그리고 주변 사람들한테 이제 화장품을 쓰게 해봤죠. Entonces empecé a propagar los cosméticos a las personas que estaban en mi alrededor. 그런데 그분들의 피부가 정말 맑아지고 좋아지는 걸 확인할 수 있었습니다. Y mis personas conocidas también les hicieron cambiar su piel. 그래서 저는 화장품에 미쳤습니다. Por eso yo me quedé realmente enloquecida de los cosméticos. 가격은 너무나 쌌기 때문에 더 미쳤던 것 같습니다. Y estaba más enloquecida todavía porque el precio estaba más accesible. 모든 여자분들한테 저희 화장품을 알려주고 싶었습니다. Yo quería propagar estos cosméticos a todas las mujeres que existan. 그분들의 피부가 분명 달라질 거고 Estaba segura que su piel se va a cambiar. 화장품이 너무 쌌기 때문에 가정 경제에 도움이 될 거라고 생각했습니다. Y como el precio era tan accesible, también le ayudaría a la economía familiar. 그래서 그 화장품만 저는 사실 제가 팔아도 돈을 많이 벌 수 있을 거라고 생각했습니다. Y yo pensaba que ganaría mucho dinero solo vendiendo esos cosméticos. 사실 이렇게 큰 돈을 벌 거는 예상하지 못했었습니다. Yo nunca imaginaba que ganaría tanto dinero. 우리는 먼저 여러분들 이 자리에 아까 오신 분들 중에 처음 오신 분들도 많이 있었던 걸로 알고 있습니다. Yo tengo conocimiento que aquí en este lugar han venido también muchas personas que han venido por primera vez. 어떤 일을 선택하는 데 있어서는 먼저 신뢰가 쌓여야 된다고 생각을 합니다. Para empezar un trabajo, un negocio nuevo, lo más importante es tener la acumulación de la confianza. 저희 회사는 유통회사입니다. Nuestra empresa Atomy es una empresa distribuidora. 그럼 유통회사에서 제일 중요한 건 뭘까요? Entonces, ¿qué será lo más importante para una empresa de distribución? 그건 제품이라고 생각합니다. Lo más importante, según lo que pienso, es el producto. 일단 제품이 좋고 싸야만 소비자를 만들 수 있기 때문입니다. De antemano, el producto tiene que ser accesible y de excelente calidad para ser nuestros consumidores. 그래서 이 자리에 처음 오신 분들은 일단 저희 회사에 일을 해보고 싶으면 제품을 먼저 써봐야 되는 겁니다. Por eso todas las personas que vinieron aquí por primera vez y tengan la gana de hacer negocio, tienen que usarse los productos. 그리고 이 회사에 대해서 알아봐야 됩니다. Y también deberían averiguarse de esta compañía. 그리고 경영자가 정직하고 선한 사람인지 알아봐야 됩니다. Y también tienen que averiguar si el fundador y el presidente sea una persona transparente y sincera. 알아보지도 않고 그냥 무작정 나가서 애터미를 알리는 것보다는 여러분들이 정확하게 알고 전달하는 것이 훨씬 더 속도가 빠르다고 생각합니다. La velocidad de éxito será más rápida mientras que ustedes tengan conocimientos profundos de la compañía. 그래서 제가 처음 오신 분들한테 부탁하고 싶다면 Por eso lo que le quiero pedir a las personas que vinieron por primera vez aquí, 3개월 정도는 제품을 사용해 보시고 usen los productos durante los 3 meses 세미나만 참석하는 겁니다. y asistan solamente en los seminarios. 그렇게 3개월 알아본 후에 애터미를 하셔도 늦지 않습니다. Primero empiecen a averiguar de esa manera respecto de Atomy y después comiencen su negocio. 오히려 그게 더 빠를 수 있습니다. Ese modo tal vez le dará la mayor velocidad para el éxito. 정확하게 알지 못하고 일을 하다가 시간만 많이 허비하는 경우가 많습니다. Hay muchas veces que desperdician su tiempo sin tener conocimientos profundos y exactos.
그래서 제가 성공의 속도라는 이야기를 많이 합니다. Por eso yo muchas veces comento lo que se llama la velocidad del éxito. 여러분들이 신뢰가 바탕이 되어서 애터미를 선택하는 사람은 훨씬 더 속도가 난다는 겁니다. Las personas que eligen Atomy en base a lo que se llama la confianza van a tener un éxito mucho más veloz. 근데 정확하게 알지 못하고 그냥 왔다가 갔다가 그렇게 하다 보면 오히려 여러분들이 시간이 더 많이 소요가 되는 경우를 볼 수 있습니다. Pero las personas que asisten a los seminarios sin tener conocimientos profundos le van a tener el mayor desperdicio de tiempo. 제품을 써보고 제품에 미친 사람들은 대부분이 속도가 납니다. Las personas que usaron y enloquecieron de los productos sí tienen velocidades. 또한 애터미에 대해서 정확하게 알아보고 이 회사의 비전을 느끼게 되면 또 속도가 나게 되어 있습니다. Y las personas que averiguaron exactamente lo que es Atomy también tienen velocidades. 이 자리에 앉아 계신 여러분들은 어차피 시간은 똑같이 지나가고 있습니다. El tiempo es equivalente para todos nosotros. 그럼 이 시간이 굉장히 소중하죠. Entonces este tiempo no es tan precioso. 어차피 앉아 있으면 집중해서 알아보시면 좋을 것 같습니다. Si vinieron aquí para conocer lo de Atomy, concentren por favor. 그렇게 여러분들이 애터미를 시작을 만약에 하게 되면 반드시 내가 해야 될 일이 있습니다. Entonces, cuando ustedes quieran comenzar el negocio de Atomy, siempre tengo una cosa que debo hacer. 여러분들이 어떤 일을 하고 있든 어떤 생활을 하고 있든 분명히 여러분들이 결단해야 되는 부분이 있습니다. Es una parte que yo debería determinarme, sin importar qué trabajo o qué realidad yo tenga. 저 같은 경우는 제가 가장 사랑한다고 생각하는 저희 가족들과 저희 아이들과 그리고 제가 가장 좋아하는 것들을 내려놓기 시작을 했습니다. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo empecé a dejar de todos los seres que yo más amaba, que son mis familias, y también de toda comodidad y todas las cosas que a mí me gustaban muchísimo. 저는 이 사업을 시작할 때 저희 아이들이 어렸습니다. Yo cuando empecé este trabajo, mis niños eran muy pequeños. 6살, 11살이었습니다. Eran dos niños, uno de 12 años y otro de 6 años. 사실 엄마의 손이 많이 필요한 때였죠. Son la necesidad que se requieren, sobre todo, la mano de su mamá. 하지만 그 아이들을 잠시 제가 내려놓기로 했습니다. Pero yo tuve que dejarles a estos niños por aparte, momentáneamente. 제가 처음에 이 사업을 딱 하겠다고 결단하면서 회장님께서 하신 말씀이 있습니다. Cuando yo decidí que quiero hacer este trabajo de Atomy, mi presidente me ha dejado esta palabra. 이 sa업을 성공하고 싶다면 반드시 두 가지를 해라. Si quieres tener éxito con este trabajo de Atomy, tienes que hacerlo imprescindiblemente las siguientes dos cosas. 제품을 많이 전달하고 Primero, promulgar los mayores productos que puedan, 두 번째는 세미나에 빠지지 말아였습니다. que asistan en los seminarios sin falta. 근데 제가 세미나를 빠지지 않으려고 하니까 이 아이들을 두고 세미나를 가는 게 쉽지 않았습니다. Pero a mí me dificultaba mucho porque tenía los niños que tenía que cuidar, por eso me dificultaba mucho para venir a los seminarios. 근데 저는 저하고 다짐을 했습니다. Pero yo me comprometí conmigo misma. 내가 성공할 때까지 로얄 마스터가 될 때까지 절대 세미나에 빠지지 않겠다. Hasta que tengo mi éxito personal, hasta llegar a Royal Master, nunca faltaré en los seminarios. 그래서 로얄 마스터가 갈 때까지 한 번도 세미나에 빠지지 않았습니다. Y nunca he faltado en un seminario hasta que llegué a Royal Master. 그래서 그 아이들한테 늘 제가 얘기를 했습니다. Y siempre les comentaba a mis niños lo siguiente. 우리가 지금은 제가 방 한 칸짜리에서 살고 있었습니다. En ese momento yo vivía en un espacio que tenía una sola recámara nomás. 그래서 아이들한테 익산에서 제일 좋은 집을 보여줬습니다. Por eso yo le mostré la mejor casa que había en la región que yo residía. 우리가 지금은 여기서 살고 있지만 앞으로 우리는 여기로 이사를 할 거다. Ahora estoy viviendo en una sola pobre recámara, pero después, muy pronto, vamos a mudar a esta casa. 그러려고 하면 너희들이 엄마를 도와줘야 돼. Yo para que tenga mi éxito, ustedes me tienen que ayudar. 그러면서 아이들이 할 역할과 엄마가 할 역할을 나누었습니다. Y así dividir los papeles.
los papeles que deberían hacer entre la madre y entre los niños. 계속 아이들과 그렇게 얘기를 나누면서 제가 일을 하니까 아이들이 엄마를 많이 이해를 해줬습니다. Y así continuaba dividiendo los papeles entre la mamá y los hijos, y así continuamente los hijos me empezaron a entender. 그런데도 작은 아이는 너무 어리다 보니까 엄마한테 전화해서 늘 엄마 언니가 오늘은 머리를 이상하게 묶어줬어, 나를 때렸어, 그러면서 징징대고 전화를 합니다. Pero mi segunda hija, como tenía una edad aún muy pequeña, siempre se lloriqueaba haciéndome una llamada telefónica. 제가 그런 전화를 받으면서도 저는 절대 마음에서 내가 너희들을 위해서 이 일을 하지 않으면 안 된다라고 생각을 했습니다. Y cada vez que recibía esa llamada, yo me decidía más y más por mí misma que tengo que hacer este trabajo por el bien de ustedes. 어느 날은 아이 학교 선생님이 저한테 전화가 왔어요. Un día, la maestra de nuestra hija, de mi hija, perdón, me ha dado una llamada. 아이는 똑똑하게 잘라놨는데 왜 이렇게 돌보질 않냐고. Las hijas son muy inteligentes, pero ¿por qué no las cuidas tanto? 우리 아이가 일기장에 늘 엄마가 없는 이야기를 많이 썼나 봅니다. En el diario, las hijas siempre escribían la historia de que su mamá estaba ausente. 네, 근데 그렇게 자란 우리 두 아이가 지금은 잘 성장을 했습니다. Pero ahora mis hijas crecieron muy bien. 아이는 이제 자기가 원하는 대학에 들어가서 원하는 꿈을 지금 만들어 가고 있습니다. Ahora mis hijas entraron en las universidades donde quisieron y ahora están desarrollando su sueño. 우리 작은 아이는 뉴질랜드에서 지금 유학 중입니다. Mi segunda hija ahora está estudiando en Nueva Zelanda. 근데 우리 둘째 아이가 어느 날 전화가 와서 그러더라고요. Pero un día mi segunda hija me ha llamado telefónicamente. 네이버에 애터미 박정수 하면 나옵니다. Cuando ustedes busquen en internet, bueno, en Corea hay una página de búsqueda que se llama Naver. 뉴질랜드 친구들한테 그걸 보여줬나 봅니다. Si pongo el nombre de mi mamá, se sale la foto de la señora. Y entonces se la ha mostrado a todas sus amigas de Nueva Zelanda. 뉴질랜드 친구들이 와우 너희 엄마 연예인이야? 그랬다는 거예요. Entonces las amigas de Nueva Zelanda le dijeron, ¿tu mamá es una artista? 그런데요. 최근에는 저희 아이가 또 전화가 와서 저한테 그러더라고요. Y recientemente mi hija me ha llamado otra vez y me dijo, 엄마 내가 세상에서 태어난 가장 큰 축복은 엄마를 만났다는 거야. la mayor bendición que yo he tenido en mi vida es encontrarme a una mamá como tú. 제가 만약에 그때 아이들이 어리다고 해서 아이들과 함께 아이들 때문에 제가 주저앉았더라면 우리 아이들이 과연 그렇게 성장할 수 있을까 의문이 생깁니다. Si en ese momento, si me hubiera dejado por vencida por la razón de mis hijas, yo creo que ahora mis hijas no estarían tan orgullosas de mí. 제가 이렇게 성공해서 아이들이 원하는 모든 것을 해줄 수 있는 엄마가 되었기 때문에 우리 아이들이 그렇게 말할 수 있다고 생각이 됩니다. Ahora mis hijas se sienten orgullosas de mí porque ya llegué a ser una mamá que les pueda hacer todo lo que ellas quieran. 그리고 저는 제가 굉장히 스포츠를 좋아합니다. Y yo personalmente me gusta mucho el deporte. 테니스, 수영, 배드민턴, 탁구 모든 걸 다 즐기는 스타일이었습니다. A mí me gustaba disfrutar todo tipo de deportes. Tenis, ping-pong de mesa, badminton, etc. 그리고 제일 좋아하는 건 제가 TV를 좋아합니다. Y lo que más me gustaba es ver la televisión. 영화 보고 드라마 보고 하는 것도 좋아합니다. Me gusta mucho de ver las películas y las telenovelas. 근데 제가 애터미를 하기로 결단한 순간 TV를 없앴습니다. Pero desde el momento que yo decidí hacer Atomy, ya me lo quité mi televisor. 제가 좋아하던 그 스포츠 모두를 다 중단했습니다. Y ya suspendí con todos los deportes que me gustaban. 오로지 잠자는 시간 말고는 애터미밖에 하지 않았습니다. Yo solamente hacía lo de Atomy excepto la hora de dormir. 자기가 애터미를 여러분들이 애터미를 한다고는 하지만 과연 내가 얼만큼 하고 있는지를
한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같습니다. Ustedes deberían reflexionarse por sí mismos, porque estoy diciendo que estoy haciendo Atomy, pero ¿con cuánta importancia me estoy concentrando en eso? 여러분들 마음속에 애터미를 얼만큼 성공하고 싶은가에 따라서 여러분들이 결단이 된다고 생각을 합니다. Dependiendo del grado del deseo que ustedes tengan de tener éxito de Atomy, su éxito será decidido. 그렇게 하면서 저는 사실 일을 어렵게 하진 않은 것 같아요. Yo ya reminiscenando lo del pasado, yo tengo pensamiento que no hice tan difícilmente el trabajo de Atomy. 제가 여러 가지를 하면서 저는 쉬운 일이 없었거든요. Porque todos los trabajos que he tenido, nunca he tenido un trabajo fácil. 특히나 제가 식당을 할 때는 새벽 5시에 일어나서 밤 12시까지 일을 했습니다. Por ejemplo, cuando yo tenía el negocio de restaurante, yo tenía que levantar a las 5 de la mañana y trabajar hasta la medianoche. 근데 돈을 벌기는커녕 돈만 까먹었죠. Pero el resultado fue no de ganar dinero, sino me quedé quebrada. 근데 애터미는 투자금이 들어가지 않잖아요. Pero en caso de Atomy no se requiere una inversión. 제가 시간만 투자하면 됐습니다. Solo lo que hacía es invertir mi tiempo. 그렇게 오히려 애터미가 회장님 말씀대로 두 가지만 해라. 거기에만 전 집중했던 것 같습니다. Yo solo concentraba la palabra del presidente, solo concentrando en esas dos cosas. 사람을 가리지 않고 제품을 전달하는 거. En primer lugar, por pagar a todos los productos sin distinguir a las personas. 내가 어떤 사람을 정하지 않고 누구나한테 전하는 겁니다. No prejuzgando a una persona, sino compartir todos los productos a todos. 저는 제가 더 이상 전할 데가 없으면 미용실이나 옷가게에서 많이 놀았던 것 같습니다. Si ya tenía más personas a quien tenía que compartir productos, yo fui muchas veces a los 거기 오는 lugares, 손님들한테 애터미 제품을 전달을 했습니다. a los lugares como salón de belleza y de estética y empecé a propagar los productos a los clientes que 근데 venían. 많은 사람들이 오히려 제 이야기는 잘 듣지 않지만 오히려 뉴스에 나오는 동영상은 사람들이 많이 신뢰를 했습니다. Las personas no me hacían mucho caso con mis palabras, pero sí daban mucho crédito a los programas que televisaban de Atomy. 제가 그렇게 화장품이 자신 있었다고 했잖아요. Yo le dije que estaba muy confiada con los productos cosméticos. 저는 제가 사는 도시에 거의 50%는 우리 애터미 화장품으로 다 전달을 할 자신이 있었습니다. Yo estaba muy confiada que por lo menos a la mitad de toda la población de la región donde vivía podía propagar los cosméticos. 그렇게 자신이 있었는데도 불구하고 제가 제일 친한 언니한테 화장품을 가지고 갔습니다. Pero a pesar de tanta confianza, yo he llevado mis cosméticos a una amiga que tenía más fe. 근데 그 언니가 첫 마디가 하루면 너 같은 장사꾼이 수십 명 찾아온다고 얘기를 합니다. Pero esa amiga, quien más confiaba, me dice, a mí me vienen a buscar muchísimos negociantes como tú para propagar los cosméticos. 그래서 저는 그렇게 그 언니한테 거절을 당하고 Y así me quedé rechazada por ella. 뭐라 주체할 수 없는 눈물이 쏟아지기 시작을 했습니다. Y me empecé a llorar, pero ilimitadamente. 한 30분을 울었던 것 같아요. Creo que estaba llorando por casi una media hora. 그리고도 분이 안 풀려서 눈물이 그치질 않아요. Pero tampoco me paraba de llorar por la bronca y por la ansiedad, por la desesperación que tenía. 그래서 그때 다짐을 했습니다. Y en ese momento yo he decidido, 내가 두고 봐라. 반드시 성공해서 내가 보여주리라. miren ustedes, todo lo que me rechazaron, se lo voy a mostrar que un día yo voy a alcanzar el éxito y se lo voy a mostrar. 어떤 사람은 거절을 당하면서 포기를 하게 되죠. Hay personas que llegando a ser rechazadas, a veces se quedan por vencidas. 근데 저는 오기가 생기더라고요. Pero a mí me ha dado una mayor voluntad. 내가 실패해서 이렇게 아무것도 없으니까 나를 저렇게 무시하는구나. Me están despreciando porque yo he fracasado y ahora no tengo nada. 내가 반드시 성공해서 보여주겠다고 생각을 했습니다. Yo voy a ser imprescindiblemente exitosa para mostrárselo a ellos. 그리고 저는 이 사업을 하면서 많은 사람이 필요한 게 아니라고 저는 생각을 했습니다. Y yo pensaba que este trabajo no era tan necesario para tantas personas. 여러분들은 사람이 없다고 하는 이야기를 제가 많이 듣게 됩니다. Yo he escuchado por muchas veces que muchas veces dicen que yo no tengo personas.
근데 많은 사람을 데려다 놓고도 관리를 안 해서 다 놓치게 됩니다. Pero la realidad es que pierden esas personas porque no le hacen seguimiento. 정말 이 사업에서 중요한 건 그 사람을 관리하는 거라고 저는 생각을 합니다. Que lo más importante de este negocio es administrar y gestionar a las personas. 여러분이 만날 사람이 없다고 하는데 저는 한 사람을 100번 만나라고 얘기를 합니다. Ustedes me dicen que yo no tengo personas con quien me voy a encontrar, pero yo les voy a decir a ustedes que encuentren a esta, aunque sea una sola persona, que encuentren 100 veces. 명단을 작성해 보라고 하면 작성할 사람이 없다고 합니다. Hay señoras que dicen que yo tengo a las personas para escribir en la lista de la gente. 작성할 사람이 없으면 같은 사람을 반복해서 적으세요. Si no tienen a la gente que conozcan, entonces repitan escribiendo la misma persona. 만날 사람이 없으면 같은 사람을 계속해서 만나세요. Si no tienen personas con quien encontrar, encuentren la misma persona repetitivamente. 오히려 그 사람을 계속적으로 만나서 애터미를 정확하게 알리면 그 사람의 일이 진행됐을 때는 굉장히 속도가 납니다. Sigan teniendo un encuentro repetitivo con la misma persona para que la misma sea capacitada, entonces el negocio de Atomy va a tener su velocidad. 여러분들 여기 이덕우 총단장님이라고 왔다 가셨죠? Ustedes saben que ha llegado el segundo Imperial Master, el señor Lee, ¿no? 네, 이덕우 임페리얼 마스터 제 파트너입니다. El segundo Imperial Master, el señor Lee, es mi socio. 그분을 나오기까지 제가 한 사람을 약 8개월 정도를 쫓아다녔습니다. Para que salga este segundo Imperial Master debajo de mí, yo de antemano tuve que seguir a una persona por 8 meses. 같은 사람을 계속 만난 거죠. O sea, he encontrado a la misma persona repetitivamente. 그 사람을 통해서 이덕우 임페리얼 마스터가 Y 나왔습니다. a través de esa persona salió el segundo Imperial Master. 근데 이덕우 임페리얼 마스터가 나오면서 제가 어떻게 됐을까요? Entonces, cuando salió el segundo Imperial Master, ¿cómo creen que he llegado a ser? 그 라인은 제 소실적이었습니다. Esa línea donde tenía el segundo Imperial Master era mi pierna débil. 그런데 지금은 제 대실적으로 바뀌어 있습니다. Pero ahora esa pierna débil llegó a ser una pierna más fuerte. 여러분 주변에 가까운 사람들을 놓치지 마세요. No suelten, no dejen de irse a las personas que están en sus lugares cercanos. 그 사람을 통해서 반드시 누군가가 소개가 나온다는 겁니다. Porque a través de esa persona sí van a ser presentadas las otras que le van a ayudar. 이 사업은 소개가 이루어지지 않으면 끝나는 사업입니다. Este negocio es algo que se culmina si no hay presentaciones. 여러분들이 아는 사람은 다 누구나 한계가 있습니다. Todas las personas que ustedes conozcan, cada una tiene su límite. 계속 소개를 받아서 내려가지 않으면 오히려 멈추게 되어 있습니다. Pero si las presentaciones no sean ilimitadamente descendientes, la presentación y el negocio quedarán suspendidos. 그렇게 반복해서 계속 하는 일이라고 저는 생각을 합니다. Es un negocio que deberían hacerlo continua y repetitivamente. 근데 그 많은 파트너들을 제가 다 관리할 수 있을까요? ¿Ustedes creen que yo he podido ser capaz de administrar a todos los socios que tengo? 특히나 여기 멕시코에 계시는 분들은 제 관리 받으셨나요? Especialmente aquellos que están en México. ¿Ustedes han recibido las gestiones de parte mía? 저는 얼굴도 처음 봤습니다. Ustedes serían la primera vez que lo vea a ustedes. 근데 그분들은 어떻게 일하고 계세요? Pero ellos, ¿cómo estarían trabajando? 다 스스로 알아서 하고 있습니다. Están haciendo su autotrabajo siendo autónomos. 근데 그렇게 관리가 되는 방법은 이 멕시코에서 이렇게 시스템이 돌아가고 있기 때문입니다. Y la razón fundamental de que el sistema de México sea autónomo es porque hay un sistema de autonomía. 저희 회사에서 직접 이런 시스템을 돌리지 않는다면 제가 해야 되는 일입니다. O sea, es un trabajo que yo debería hacer si la empresa no tuviera este sistema automático. 그런데 저희 애터미는 이렇게 회사에서 직접 시스템을 관리해주고 Pero 있습니다. Atomy es una empresa que sí maneja un sistema de autocapacitación. 지금 글로벌 전 세계적으로 우리 애터미가 나가 있지만 전부 다 제가 관리하지 않아도 회사에서 다 관리해주고 있다는 겁니다. Atomy ya tiene presencia en muchos países, pero aunque yo no los administrara personalmente, la empresa es la que está siendo responsable para cuidarlas. 그래서 이 사업을 여러분들이 결단하신다면
반드시 이 시스템에 앉아 있어야 된다는 겁니다. Por eso, para que ustedes sean determinadas de hacer este trabajo de Atomy, sí tienen que estar presentes en el sistema. 제가 앉아 있지 않으면서 파트너만 앉아 있으라고 할 수가 없거든요. Y tampoco puedo decirles a mis socios si yo no estoy presente en los seminarios. 나부터 이 자리에 꼭 앉아 있어야 됩니다. Yo primero tengo que estar presente en los seminarios. 그러면 조직은 성장될 수밖에 없습니다. Y de tal modo, la organización crecerá y crecerá. 우리 이덕우 임페리얼 마스터가 처음에 세미나에 와서 했던 말이 기억납니다. Me acuerda la primera palabra que me dijo el segundo Imperial Master cuando vino por primera vez al sistema. 이덕우 임페리얼 마스터는 이미 본인이 강의도 잘합니다. En ese momento el señor Lee, o sea, el segundo Imperial Master, ya estaba capacitado para darse lecciones. 그런데 세미나장에 딱 와서 첫 마디가 이 강의장의 50%는 내 파트너로 앉히겠습니다. 그러더라고요. Y la palabra que le dijo el segundo Imperial Master fue, yo, por lo menos la mitad de lo que asistieron en este seminario van a ser mis grupos. 그렇게 말해놓고 6개월 동안 2명밖에 못 옵니다. Y hablando así, ya posteriormente, dentro de los 6 meses, nada más han llegado 2 personas. 이덕우 임페리얼 마사를 따라올 사람이 없었던 겁니다. Porque no había nadie quien alcanzaba el nivel del segundo Imperial Master. 왜냐하면 타 회사에서 이미 실패한 경험이 많아서. Porque el señor Lee tenía mucha experiencia de fracaso en otros sistemas. 그런데 어떻게 그분이 지금 저렇게 성장을 했을까요? Pero ¿cómo pudo que ese señor llegó a ser tan exitoso? 그분은 다른 사람을 데려오지 못하더라도 본인이 끝까지 이 자리를 포기하지 않았다는 겁니다. Porque él siempre asistía en los sistemas a pesar de que no fuera tan capaz de conseguir a muchas personas. 여러분들이 정말 애텀에 성공하고 싶다면 이 자리를 포기하시겠습니까? Si ustedes quieren realmente tener un verdadero éxito de Atomy, ¿van a dejar este asiento? 네, 이 자리가 여러분들을 성공의 자리로 이끌 겁니다. El asiento donde están sentados ustedes van a ser la mejor guía para un éxito auténtico. 여러분들이 성공한다면 제가 금방 말씀드린 3가지를 지켜서 하시면 되는 겁니다. Si ustedes quieren tener realmente un éxito realmente auténtico, deben seguir los 3 pasos que le he contado. 제품 전달하고 Propagar los productos, primero. 전달한 그 사람들을 관리하고 Segundo, administrar a las personas a quienes le he propagado. 그리고 이 세미나에 빠지지 않고 Y siempre asistir en los seminarios. 그 3가지를 반복적으로 하는 겁니다. Háganse estos 3 pasos continua y repetitivamente. 일이 어려운 게 아니라 여러분들이 지루해서 하기가 힘듭니다. El trabajo no es difícil. El trabajo sería la consistencia de ustedes. 그 3가지를 반복적으로 지속해서 계속해야 되는 일입니다. Porque es un trabajo que sí debería ser consistente y repetitivo. 그 지루함을 잘 이겨내시고 포기하지 않는 겁니다. Pero las personas que no dejan esa consistencia, 끝까지 포기하지 않는 사람이 성공할 수 있습니다. que no se quedan por vencidas, son las personas que llegarían al éxito. 그리고 여러분들 마음속에 간절한 목표를 정하시는 겁니다. Y determinan, establezcan una finalidad realmente desesperada. 저는 제가 이루지 못한 꿈을 우리 아이들한테 이루어주고 싶었습니다. Yo quería hacerle realidad los sueños que yo no podía hacerlo, pero a mis hijos sí. 저희 아버님 일찍 돌아가셔서 정말 고생하신 저희 엄마한테 정말 성공한 모습 보여드리고 싶었습니다. Y yo quería mostrarle a mi mamá que ha tenido una vida tan difícil por haberse perdido a su esposo muy temprano. 정말 가난한 우리 형제들한테 뭔가 도움을 주는 그런 형제이고 싶었습니다. Yo quería ser una hermana que sí podía darles ayudas a los hermanos cada vez que ellos necesitaban mi ayuda. 지금은 그 꿈을 다 이룬 것 같습니다. Ahora, por fin, he alcanzado todos esos sueños. 여러분들도 어려운 게 아니라 그 반복의 지루함을 꼭 이겨내셔서 포기하지 않는 여러분들이 되시기를 바랍니다. Ustedes, por favor, sean las personas que jamás se rindan y que siempre mantengan la consistencia. 포기하지 않으실 거죠? No se van a quedar por vencidos, ¿no? 아까 임페리얼 마스터 뭐 갈 사람 손 들으라 그러니까 막 거의 다 일어나시는 것 같던데요. Anteriormente, cuando le dijeron que las personas que levantaran
la persona que desean ser el Imperial Master se levantaron todos, ¿no? 네, 제가 듣기로 여러분들이 쓰는 언어가 이 주변 남미 국가 거의 다 그렇게 그 언어를 똑같이 사용한다고 들었습니다. Yo tengo la información que el idioma que ustedes practican es un idioma universal para toda América Latina, ¿no? 네. 그런데 멕시코가 이제 시작이잖아요. Ustedes saben que México recién está dando sus pasos de inicio. 남미 국가 이제 시작인데 여러분들이 지금 먼저 기득권을 잡았습니다. México es el primer paso que está dando Atomy en América Latina. Ustedes tuvieron este privilegio de predominio. 여러분들이 그 나라들한테 여러분들이 나가려고 하면 여러분들이 먼저 준비되어 있어야 된다는 겁니다. Si ustedes quieren salir al resto de los países de América Latina, primero ustedes deberían estar preparados. 내가 급하게 서두르지 마시고요. No se apresuren. 여러분들 스스로가 제품 전달하는 거 부지런히 배우시고요. Aprendan de propagar los productos con toda fidelidad. 내가 직접 나가서 후원하는 방법 배우시고요. Y aprender de auspiciar y apoyar a mis socios también con toda lealtad. 여러분들이 그 나라에 가서 직접 강의해 주실 거 사업 설명 배우시고요. Y aprendan de hacer exposiciones de plan de marketing para las personas de esos países. 그렇게 여러분들 자신들을 먼저 준비시켰으면 좋겠습니다. Primero, sean autopreparados, por favor. 그렇게 여러분들이 준비만 된다고 하면 여러분들한테는 무궁무진한 기회가 올 것 같습니다. Si ustedes estarán preparados de esa manera, la oportunidad será ilimitada para ustedes. 멕시코가 처음 시작했다는 것 자체가 여러분들한테는 굉장히 큰 행운 아닌가요? El hecho de que México se haya comenzado como el primer país de América Latina, ¿no será una gran suerte y oportunidad para ustedes? 네. 저도 이렇게 강의 한번 안 해보고 살았던 사람입니다. Yo también siempre he tenido una vida que nunca tuve la oportunidad de subir en un escenario. 해외를 나가본 적이 거의 없었던 사람입니다. Tampoco tenía la experiencia de viajes foráneos. 근데 지금은 이렇게 우리 애터미가 열린 모든 나라에 다 가봤던 것 같습니다. Pero ahora sí tengo la oportunidad de viajar a todos los países en donde Atomy tiene presencia. 앞으로도 열릴 나라가 인도네시아 바로 12월에 오픈하죠. Ya la apertura está inminente para Indonesia en este mes de diciembre. 전 지금 벌써 다음 달에는 말레이시아 가야 되고요. Yo ya tengo prevista mi agenda para ir a Malaysia el próximo mes. 이제 12월에는 싱가포르하고 인도네시아를 또 가야 됩니다. Y el diciembre tengo que viajar a Singapur e Indonesia. 계속적으로 지금 가야 될 나라가 지금 준비되어 Me 있습니다. están esperando los países a donde tengo que viajar. 세계를 여행하면서 애터미에서 이렇게 노후를 보장해주는 그런 일을 만난 것 같습니다. Es algo que encontré con Atomy, un trabajo que me garantiza mi vejez y también disfrutando el viaje de todo el mundo. 아까 스피치 하신 분 이야기를 잠깐 들으니까 여기에 멕시코도 50세 이상이 되면 할 일이 없다고 말씀하셨습니다. Yo he oído a una persona diciendo que aquí también en México, a partir de la edad de los 50, van a tener su valor social, van a perder su valor social, perdón. 네, 애터미가 여러분들의 노후를 책임져주고 Atomy garantizará la vejez de ustedes. 네, 멕시코에 정말 여러분들의 꿈을 이루고 싶은 여러분들한테 꿈을 찾아주는 그런 애터미가 될 거라 믿습니다. Y será la base más firme y consolidada para que todos los sueños de ustedes se hagan realidad. 여러분들이 성공하시는 그날까지 모두 함께 하시길 바라면서 마치도록 하겠습니다. Hasta el día de que todos ustedes sean todos exitosos, voy a cerrar mis palabras. Muchas gracias. 감사합니다. Gracias.